भ्रमेणाहं भ्रमेण त्वं भ्रममयमेतत् जगत्। भूल रे आमे अच्छे तुम्हें अच्छे समस्ते अछंती और सारा जगत मध्य भ्रममय। काहेकि ना भूल नथिले भल हुए। देखंतु परमात्मा केते दयालु, कवन ही करुणा करी नर देही देत ईश बनु जीवस नहीं। भगवान दया करी मनीष को ए दुर्लभ जन्म दे पुणी उठई पुणी बुड़े निज निस्तार पथ हुड़े। अनेक जन्म आमर इंद्र लाल सारे देह मनर आशारे बीती जाइछि। भगवान दया करी आमको मनीष जन्म दे याठू बोली आउ तांकर दया कौन थाई पारे? कौन बा से आमको दे नहांती? 24 उपादान रे प्रगठित मनीष शरीर देइसंती। पूर्णावयवर शरीर 25 प्रकृति 5 मन क्षरुर्मिर शरीर रे आमको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन एवं मुक्तिर धाम हो मनुष्य जन्म। तांकरी दया मातृगर्भरे रहिला दिन ठू सब प्रत्येक जन्म रे आपण जहाँ चाहिए इच्छामय आपण इच्छा पूर्ति करिसंती। मातृगर्भरे रहिला दिन पिंडरे प्राण संचार रहिला क्षणी नाभि संयुक्त नाल रे मार खाद्यर रस देइसंती। छोट छुआ खाई पारिबनी बोली मार स्तन रे क्षीर देइसंती। एपरिकी मातृगर्भरे आमे तांकर स्मरण करूथाऊँ। हेले मातृगर्भर जीव संसार को आसिला क्षणी प्रभु को भूली जाए। सबु मिछ मायक रे मु मोर तू तोर करी माया रे प्रपतित हुए। शेष पर्यंत प्रभु को भजन करिवार समय पाइनी। दिन गेला सुखे दुखे राति गला निदे दिने ना भजिनु कृष्ण चरणार बिंदे। सब काम रे मन स्थिर रहुछि किंतु भगवान भजन कला समय रे ध्यान कला समय रे पूजा कला समय रे मन बुद्धि चित्त अहंकार विभिन्न प्रकार भावना प्रभावित होती। कंट्रोल करवा सहज नुह। अभ्यासेन तु कंते वैराग्यन जगृहते। मन रे वैराग्य आसुछि वैराग्य जन्मे जा शरीर आत्मा को आपणे उद्धरे। वैराग्य आसिले जीवन में तो विचार आवश्यक, शांति गुण सम आवश्यक, दम निज इंद्रिय मान को मन इंद्रिय लालसा परिचालित कर विवेकानुमोदित विवेक अनुसार परिचालित करने कथा। प्रवाचक मैंने कहते आपण मैंने यहीटा करा कर। प्रवाचक कौन त्रुटिमय नुहति। एणुक आम प्रवाचक हेले आम कहूँ जे आम समस्ते भूल अच्छे। आम समस्त किसी ना किसी दोष दुर्बलता अच्छी। अन्यर गुण को आम ग्रहण करवा एवं निजर दुर्गुण को परित्याग करने चेष्टित होगा कथा। ताहले जे जीवन में संस्कार आसो। उत्तम विचार सत्संगति सज्जन सत्कथा भगवान कथा श्रवण नाम जप ध्यान पूजा सेवा दुखी दरिद्र को प्रति दान सदा सत आचरण सत्कर्म यह ही मनुष्य को ऊर्ध्वं सूर्ध्वं स्वर्गम नियंती। स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक को जानती। एवं अधम कर्म रे जो कर्म हमको क्षणिक सुख मिलूँ प्रकृत शांति मिलूना। सुखर विपरीत खसु एवं मजार विपरीत होची सजा। एणुक जीवन को
ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ମଳ ଚରିତ୍ରବାନ ନୀତିବାନ ବୁଦ୍ଧିବାନ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଇ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ହେଉଛି ମାନବ ଜନ୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ ସମାଜର ସେବା କରମେ କରମ କରିୟ ବିଧାନା ଚିତ୍ତରୂପ ଯାହା କୃପା ନିଧାନ। ଆମେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଦେଖି ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇ ନେବାର କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି, ଭୁଲ ନଥିଲେ ଭଲ ହୁଏନି। ଆମେ ସବୁ ଯଦି ନିଜେ ନିଜେ ବିଚାରପୂର୍ବକ ସୁଧୁରି ଯିବା, ନିଜ ଭୁଲକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଅନ୍ୟର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହତଜନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଉପେକ୍ଷା ବା ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମାନବ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଲଭମିଦଂ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ବିତିଗଲା ପରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୀମ ବହି କହନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଗଲେ ଯିବ କାରଣ ହେବ ଏ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ କାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବଗଣ ସ୍ତୁତି କରୁଥାନ୍ତି ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ବା ଭକ୍ତ କବି ବେଣୁଧର କହନ୍ତି, ବହୁ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ନର ଜନ୍ମ ରବି ତଳେ, ବେଣୁ ବୋଲେ ସବୁ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଏ ଦୁର୍ଲଭରେ। ଆମେ ଫକୀର ମୋହନ କହନ୍ତି, ଋଣୀ ବିଭୁଜନ ସମାଜ ପାଶରେ ଶୁଝିବାକୁ ହେବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ। ସମାଜରେ ଆମେ ଋଣୀ, ସମାଜ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି। ଆମେ ସମାଜର ସେବା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ହିଂସା ମାୟା ମୋହବର୍ଜିତ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମକୁ ଆପଣେଇ ନେବା, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।